जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आसतु सर्वप्रथम जानिबा आदिर दिन संपर्क में, आदिर तिथि और नक्षत्र संपर्क में। आज हूँ 28 एप्रिल मासर 28 तारीख रविवार 2024 मसीहा ओडिया रे बैशाख मास कृष्ण पक्ष सौर मानरे मेष 15 दिन। आज तिथि रे चतुर्थी तिथि सूर्योदय पर ठारू पूर्वाह्न बा सकाळ 8 घंटा 20 मिनिट पर्यंत चतुर्थी तिथि रहउचंती। सकाळ 8टा 20 मिनिट परे दिन तमाम बा एवं रात्र रे पंचमी तिथि भोग हेबे। आज दिनर चंद्र आपणकर तुला चंद्र दिवस रात्र 60 दंड रहउचंती। एवं आज दिनर जदि आमे देखिबा ताले निषिद्ध खाद्य आज आपण कौन खाइबे नहीं बा को खाद्य को बारण करा जाइछि। शास्त्र अनुसार आज दिन दिवा सूर्योदय पर ठारू दिवा बा सकाळ 8 घंटा 20 मिनिट पर्यंत आपण माने मूलक अर्थात मूला को खाद्य हिसाब से ग्रहण करेंगे ना। सकाळ 8टा 20 मिनिट परे आपण बिल्लो अर्थात बेलर पणा प्रस्तुत करी बा बेल पणा को खाइबे नाही एवं एक दुईटी खाद्य को आपण मानिबे। दर्शक बंधु आजर घातचंद्र थिबा राशि संपर्क में जानिबा। तुला एवं कुंभ राशि व्यक्ति आज हूँ घातचंद्र। तेणु घातचंद्र थिबा जोग थिबारु तुला एवं कुंभ राशि व्यक्ति विशेष एवं मेष राशि घात बार थिबारु मेष राशि व्यक्ति विशेष। घात बार हेतुक मेष राशि, घात चंद्र हेतुक तुला एवं कुंभ राशि ए राशि व्यक्ति विशेष जगी रखी चलिबा आवश्यक। विशेष सतर्कता अवलंबन करिबा आवश्यक। दर्शक बंधु अनेक समय मन को विचार आसे बा अनेक व्यक्ति विशेष मध्य कथा कथार आलोचना करिथांती वास्तविक भाग्य बड़ ना कर्म बड़। एक सुंदर विषय भाग्य बड़ ना कर्म बड़। शास्त्रे कहा जाइछि, धर्मशास्त्रे कहा जाइछि, विशेष कर भागवत रे कहा जाइछि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते पूर्व कर्म कोटि कल्पे सतेरपि। अर्थात जे आपण को जीवन रे आपण जो जीवदशा मध्य हो बा प्रारब्ध जन्म रे हो अर्थात क्रियमाण जन्म हो बा प्रारब्ध जन्म रे जदि किछि बाकी रही जाइछि से कर्म हो आपण जीव बा व्यक्ति बा प्राणी बा विशेष कर मनुष्य सुनिश्चित ताकू प्राप्ति करि थाए। अवश्यमेव भुक्तव्यम अवश्य अर्थ सुनिश्चित ताकू भुक्त अर्थ भोग करि थाए। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम जहाँ आपण माने कर्म करिचंती जदि पाप कर्मर फल पाप रही ताहले पुण्य कर्मर फल मध्य पुण्य रही, सत्कर्मर भी शुभ फल रही, शुभ परिणाम रही। तेणु जहाँ भी आपण कर्म करिचंती से कर्मर फल आपण प्राप्त करिया को गोटे प्रकार बाध्य। शास्त्र कहूँ अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते पूर्व कर्म। बहुत लोग भावती से मु तो भूलटे कर देछि कहीं जानि नाहंती बा कर्म तो गलानी पीरियड तो गलानी आउ कौन भोग करिया अछि मु जार जहाँ क्षति करिया कथा बा जेकोसी काम करिया कथा बा से समयटा पळेलानी आउ बर्तमान किसी असुविधा नाही। शास्त्र कहूँ न क्षीयते पूर्व कर्म केबे हेले क्षय हुए नाही बा आपण भाविदेवे समय पळेला आगामी समय रे कहीं जानले नाही बा मु ए कर्मटी के करिछि कहीं जानि नाहंती तेणु आगामी 10 वर्ष पर किसी असुविधा नाही से कथा मध्य नुह। कारण भगवान ये सब जानुचंती। तेणु भगवान सब देखुचंती जे उपरवाला से जे सृष्टिर संचालक सृष्टिर नियामक से सब देखुचंती सब विचार करुचंती। तेणु न क्षीयते पूर्व कर्म तेणु क्षय हबार मध्य कर्मर कौनसी प्रश्न उठू नाही। न क्षीयते पूर्व कर्म कोटि कल्पे हे सतेरपि। अर्थात ये शेष पदरे कहले जे आपणकर पापर जो परिणाम अच्छी बा कर्मर जो परिणाम अच्छी पाप बोली कहबानी जोटा कर्मर से सत्कर्म हो पारे पाप कर्म हो पारे। कर्मर जो परिणाम अच्छी सी जदि बहुत जड़े पापी अच्छी ताले गोटे जन्म 2 जन्म 3 जन्म पर्यंत मध्य से कष्ट पाइब क्षय हेब नाही ए कथा कहा जाइछि। तेणु कर्म को बहु गुरुत्व दिया जाइछि प्रथम। तेबे द्वितीय कथा मध्य आउ एक सूत्र कहगला अन्य जगह समस्त जगह कहा जाइछि। प्रत्येक धर्मशास्त्र ज्योतिष शास्त्र ज्ञानी गुणी एक कथा कहिसंती ताको इंग्रेज माने मध्य कहिसंती कोन ना टाइम इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट इन आवर लाइफ। समय हूँ आम जीवन महत्वपूर्ण अंग महत्वपूर्ण विषय
गोटे समय अनेक व्यक्ति कहती मो माटी धरुली आज्ञा सुना होता आजिका समय सबू बुद्धि विवेक समय परिश्रम 10 गुणा करके से सुना पितल हो जाऊँगी बा सुना लुहा जाऊँगी मो भाग्य एत खराब हो जाइए शत चेष्टा करी मध्य मु कौन कार्य सफलता पाऊना से या आम नुह इंग्रेज माने प्रथम कही जाइए टाइम इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट इन आवर लाइफ समय आम जीवन बहुत बड़ से समय सबकि बिगाड़ी दिए से समय बिगाड़ी काम को सजाड़ी दिए सजाड़ी होता काम को पुणी मत बिगाड़ी दिए तेणु समय ये बहुत गूढ़ रहस्य अच्छी समय बोली कौन आप डीप बुझा समय कहले कौन बुझा जाए समय कहले आम कहू काल आपण माने पढ़ी ना अतीत काल वर्तमान काल भविष्यत काल समय अर्थ काल समय प्रतिशब्दवाची अर्थ हूँ काल तेणु अतीत काल पास्ट टेन्स वर्तमान समय प्रेजेंट टेन्स एंड भविष्यत काल फ्यूचर टेन्स तेणु काल बा समय आपण को नियंत्रण नहीं मो नियंत्रण नहीं कौन सी ज्योतिर्विद को नियंत्रण नहीं कहार नियंत्रण ना सृष्टिकर्ता जे महाप्रभु जे सृष्टि नियामक बा आम कह प्रभु जगन्नाथ सी मध्य काल हस्तक्षेप करती ना जो सूर्य पराग हुए चंद्र ग्रहण हुए तांकर मध्य नीतिर परिवर्तन आसे तेणु कालर बड़े जगत काल को के अच्छी समर्थ ये तो गोटे विषय तेणु प्रारब्ध कर्म केवे खंडन हबार कथा ना किंतु तापर मध्य कह जाए भाग्यम फल्यति सर्वत्र भाग्य सब जगार फलीभूत हुए नच विद्या नच पौरुषम अनेक पाठ पढ़ी पिलाटे बहुत टैलेंटेड पिलाटे से जीवन में कलम धरनी अर्थात चाकरी कर पाऊना गोटे जगह जॉब कले तार किसी ना कि समस्या आसूँ तार इगो प्रोब्लेम रोचे कौटी गोटे झगड़ा हो चाकरी छाड़ी पलि आस बारंबार कर्म परिवर्तन करुच्ची पाठ किंतु ए क्लास पाठ पढ़ी एकदम हायर टैलेंटेड पिला गोटे पिला परीक्षा रे 3rd डिविजन मार्क रखी किंतु आजिका समय देखादेला जे सी आर्थिक स्थिति बहुत बड़वान हो गोटे बड़ बिल्डर हो जाइए गोटे ए क्लास कॉन्ट्राक्टर हो गोटे कौन भल व्यवसाय कर सी बहुत उन्नति कर उदाहरण स्वरूप आम आउ टे जा आपड़ जिते 10th रे पाठ पढ़ुते 12th रे पढ़ुते आपणकर 30-40 जन बंधु थे सांग थे 30-40 जन बंधु आपण सहित समय काटी एकाठी पढ़ी से 30 जन बंधु भितर धरतु 10 जन बंधु सुपर टैलेंटेड फर्स्ट क्लास एवं आपणकर आउ जन धरतु 15 जन बंधु आपणकर अच्छा से होती मीडियम रेंज मार्क मीडियम एवं आउ किसी बंधु अच्छा 5 जन बा 7 जन से मैंने आपणकर धरतु आइदर किए फेल होती किए जस्ट पास मार्क 3rd डिविजन पास कर हठात गोटे सांगर अकेजन है गोटे बाहागर है धरतु से गोटे सांग सब सांग कहला मुझे एकाठी करी गेट टुगेदर हाँ कि कौन सांगर पुअर धरतु आपणकर किसी बर्थडे है कि गोटे सेरेमनी किसी फंक्शन है सब सांग एकाठी है गोटे किसी विशेष ये समस्ते हठात देखा परस्पर को आलिंगन कले खुशी है हठात आप देखिले जो पिलाटी हायर फर्स्ट क्लास पिला जे 10th रे बोर्ड रे टॉप मार्क रखी +2 रे टॉप मार्क रखी सी गोटे साधारण कर्मटे आज करुँच गोटे साधारण गवर्नमेंट जॉब जो करुँच जेकोसी प्राइवेट सेक्टर करुँचा अनुसार से कर्म किसी नुह जो पिला IAS IPS पाइया कथा जो पिला गोटे भल टॉप रैंक को जीवा कथा बा गोटे प्राइवेट कंपनी रे टॉप मैनेजमेंट बसिया कथा से पिला आज गोटे टीचर अच्छी जेकोसी गोटे क्लरिकल पोस्ट अच्छी शिक्षकता गोटे बहुत बड़ कर्म शिक्षकता शिक्षक मान कहूना किंतु ताठू बड़ कर्म किसी ना आपण मैंने राति पाइले पिला गढ़ुंट किंतु सी पिलार टैलेंट हिसाब से सी गोटे प्राइमरी स्कूल टीचर हवा कि हाई स्कूल टीचर हवा से आहरी को बाटर जाई पारथा किंतु से पारिला नाही किंतु से पिला भितर किसी पिला भी आगू जाइछन्ति IAS होइछन्ति से लेवल पिला किसी मीडियम लेवल पिला मध्य चार्टर्ड अकाउंटेंट टॉप पोस्ट अच्छी किंतु सेठी देखागला गोटे पिला जी कि बहुत डाउन पाठ पढ़े कम नंबर रखे सी आज गोटे ए क्लास कॉन्ट्राक्टर एवं कोटी कोटी टंकार भोजी से आज आयोजन कर समस्त डाकी एवं ताहारी पाखे गोटे हायर फर्स्ट क्लास पिला सी तार चार्टर्ड अकाउंटेंट बा कॉस्ट अकाउंटेंट से कहे अरे मुझे अमुक पाखे अविनाश पाखे अच्छी कि राम पाखे अच्छी कि राम पाखे अच्छी ये कथा सी कहूँ जहाँकि गोटे शॉकिंग देउछ तेणु एठू आम कौन जानिले जे भाग्यम फल्यति सर्वत्र आज 20 वर्ष पर समस्त भाग्य परिवर्तन हो विद्या कार्य कला ना ये घर प्रतिपत्ति क्षमता कार्य कला ना ये भाग्य बा लक कार्य कला तेणु भाग्य ता बाटे काम करुच्ची किंतु भाग्यटा कौटे आसूची कर्मरु ही आसूची तेणु भाग्यर आधार सोर्स कौन ना सत्कर्म आउ टिके चुंबक आप बुझेबी समय जेहेतु राशिफल भी आम कहवा तेणु आउ टिके चुंबक आपको बुझेबी जे
कर्म हूँ कौन ना क्षीर आपण गाई रखिले गोमा तार सेवा कले जत्न कले तार हानि लाभ रोग सब बुझिले ताकू सब कथा बुझिले खाइबा देले पीवा देले एवं तार क्षीर आपण दुहिले ये जो गाई रखा कर्म करवा क्षीर दुहिबा ये क्षीर पर्यंत जो जिनस आसला ये हूँ कर्म से क्षीर आपण दही परिणत है दही आपण लवणी बाहर कले लवणी को आपण उत्ताप दे घी कले से घी हूँ भाग्य शास्त्र कहला दुग्धेन वर्धते तनु क्षीर द्वारा शरीर हुष्टपुष्ट होता व्यक्ति विशेष पुष्टता आसी था शरीर को पुष्टता क्षीर ठार आसता है तेणु दुग्धेन वर्धते तनु घृतेन वर्धते वीर्य घृत द्वारा वीर्यवान जन होता तेणु आपणकर 10 लिटर धरतु आप क्षीर आप गोटे लिटर 700 ग्राम 750 ग्राम 800 ग्राम आप घी पाइले तेणु कर्म अनेक किंतु कर्मर जो फल क्रियमाण हो बर्तमान कर्म को चाहिए बहुत कर्म को मिसिक रेजल्ट तैयारी हुए तेणु भाग्य हूँ घृत सदृश गोटे चामुचे घीरे जो भाव में 5 ग्लास क्षीर 10 ग्लास क्षीर शक्ति रही तेणु भाग्यटा कम भाग्य देखा जाए अदृश्य किंतु कर्म आपण हाथ में अच्छी तेणु शेष में कहि कर्म एवं भाग्य ये गोटे मुद्रार दुई पार्श्व कर्म आम ठीक करवा दरकार जदि कर्म सठिक अच्छी ठीक अच्छी आम कर्म ठीक करुचु अनेक सत्कर्म पर भल कर्म करी परिश्रम करी जितेबाला फल आम पाऊना सेतबले ग्रहाधीन जगत सर्वे ग्रहाधीन देवता आम देवता ग्रह द्विज ब्राह्मण एमान शरण को जाऊँ पाखक जाऊँ निकट को जाऊँ ज्योतिर्विद निकट को जाऊँ एवं जातक आलोचना करी से ग्रहंकर जो सठिक विधान आम कर्तव्य करवा बिना कर्तव्य केवल विधान करदे केवे किसी ना कर्तव्य करवा तापर किसी ग्रहंकर उपचार करवा देखिए निश्चय आपण शुभ फल प्राप्ति करेंगे। दर्शक बंधु वर्तमान आपण माने आशार सहित अनै बसुँच आपण मानकर राशिफल संपर्क जानापी तेणु विलंब करवा नहीं आसतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत द्वादश राशिर आपण मानकर आज दिनटी किपरि बीतिबो आजिर राशिफल संपर्क कर्मक्षेत्र को नहीं किछिटा समस्या बा विवाद देखा दे पारे मानसिक दुश्चिंता कारण मन भाराक्रांत रहिबो पारिवारिक जीवन आपण पई मध्यम रहिबो व्यवसायी माने व्यवसाय रे सफलता प्राप्ति करिवे गृहिणी मानक पई महिला मानक पई दिनटी बहुत शुभ थिबारु जेकोसी कार्य को आरंभ कले दिनटी सफलता प्राप्ति करिवे मन मध्य आपणकर उत्साह रहिबो एवं उत्साह रखी धैर्य रखी कार्य कले प्रत्येकटी कार्य रे जययुक्त हेबे शुभ रंग हिसाब रे लाल हलदी सुनेली रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु शुभ संख्या हिसाब रे 1 एवं 9 को व्यवहार करंतु अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण हनुमान चालीसा पाठ करी घर बाहर को बाहरंतु दिनटी शुभरे कटिबो। वृष राशि कौनसी नूतन कार्य करने को जाई मन मध्य आपको उत्साह देखा दे पारे नुआ काम करने उत्साह बढ़िबो पारिवारिक जीवन आपण सुखप्रद हेबो जदि व्यवसाय कर व्यवसाय रे आपण लाभ फल प्राप्ति करेंगे बा लाभर स्थिति भल रहिबो जो माने गृहिणी बा महिला से दिनटी बहुत भल बीतब विद्यार्थी उच्च विद्या अध्ययन पर विदेश यात्रा करि पारंती अपराह्न समय बंधुओं सहित आपंकर साक्षात हो पारे आपण शुभ रंग धला नील एवं कमला यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु शुभ संख्या हिसाब रे 5 एवं 6 उभय संख्या को व्यवहार करंतु अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण कौनसी अंध लोक बा चक्षुहीन व्यक्ति को किसी मिष्टान जातीय खाद्य खाइबा दिंतु किसी आर्थिक साहाय्य करंतु दिनटी शुभप्रद हेबो एभली लोक न मिलिले श्वेतवर्ण गाई को बा धला रंगर गाई को किसी घास बा घास बदल में 5 बिटा 7 बिटा शाग किणी खाइबा दिंतु दिनटी भलरे बीतिबो। मिथुन राशि कर्म क्षेत्र जो बाधा विघ्न थिला ता दूरीभूत हेबो नूतन किसी योजना बा फ्यूचर प्लानिंग आपण करि पारंती दाम्पत्य जीवन में अति साधारण कथा को नहीं मतभेद मतांतर सृष्टि हो पारे शरीर में पेटजनित समस्या गैस्ट्रिक अंटा बा मेरुदंड जंत्रणा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बा चर्म रोग बा स्किन एलर्जी एभली समस्या बढ़ी जाई पारे माँ स्वास्थ्य को नहीं चिंतित हेबे भाई सहित बा भौणी सहित किसी कथा को नहीं मतांतर मत पार्थक्य सृष्टि हो पारे दिनटी शुभफल प्राप्ति पाई आपण खैर सबुज एवं कमला ए रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु शुभ संख्या हिसाब रे नंबर 5 को व्यवहार करंतु अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण भगवान गणेश को दर्शन करंतु भगवान गणेश मस्तक रे अष्टदल दुर्वा प्रदान करी
ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ବା ମାନସିକତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ ଚଳିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିପାରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଭଲ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହଜାତ ସାମଗ୍ରୀ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର, ଆଭୂଷଣ ବା କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଗମନ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲେ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇପାରିବେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଧଳା, କମଳା ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 2 କି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଚାମୁଚେ ମହୁ ବା ସାମାନ୍ୟ ମହୁ ଚାମୁଚେ ଖାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି। ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଥିଲେ ଏଥିରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଶରୀରରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ ଏବଂ ସବୁଜ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରାଶିରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି। ଆୟକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ ବା ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ ପୂର୍ବରୁ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆପଣ ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ଫାଇନାନ୍ସ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବା ଏଜୁକେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5 ଏବଂ 6। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର ଦେହରେ 7 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ 7 ଗୋଟି ଗୋଲମରିଚ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ ହେବେ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ବା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅକସ୍ମାତ୍ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଗୃହକୁ କୌଣସି ଗୃହଜାତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶୁଭଫଳ ବା ଲାଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ସିନେମା, ଯାତ୍ରା ବା କୌଣସି ଭ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ କରିବେ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଚୁଜି ହେବେ ବା ପିଲାମାନେ ଆଜି ଚୁଜି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, କମଳା ଏବଂ ଖଇର ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଗୃହକୁ କୌଣସି ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିବ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ଏବଂ ଖଇର ବା ମେରୁନ୍ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରାଶିରେ 9 ଗୋଟି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ ବା ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ
ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଉତ୍ସାହ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ମତାନ୍ତର ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ମୋଟାମୋଟି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଇଟି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁମାନେ କବି ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖକ ଗୀତିକାର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହଳଦୀ, ଲାଲ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରୁମାଲ ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡଟିଏ, ଶୁଖିଲା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡଟିଏ ନିଜ ପକେଟରେ ବା ପର୍ସରେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟିରେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଯାନବାହନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ, ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଭଳି ଯୋଗ ଥିବାରୁ ବା କଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ହଠାତ୍ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଦିନଟି ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବିଚାରାଧୀନ ମକଦ୍ଦମା ଥିଲେ ଏହାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ ବା ତାରିଖକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା କୌଣସି ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗି ରଖି ଆପଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କାହାକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଖଇର ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 6 ଏବଂ 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ବା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ଘରେ ମହାଦେବଙ୍କର ବା ଶିବଙ୍କର ଫଟୋ ଥିଲେ 7 ଗୋଟି ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ, ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭରେ ବିତିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମାତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରାଶି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଶୁଭରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ଖଇର ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଘରୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ଅଧୁରା ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ବା ଆଗକୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତଥାପି ଦିନଟିରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ରହିଛି, ଯୋଗ ରହିଛି, ଭଲ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବହୁ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅକସ୍ମାତ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତି ବା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଗୃହଜାତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦିନ ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା, ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ଦିନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହେଉ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
DTV ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।